O kaka. Am Fatiata. O be bien. Nanga bara damna. Aïe. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. الفاتح لما أغلق. آمين. والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق. آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره. الحمد لله رب العالمين. أيوة أيوة أمي بلو ولسا أسلامه. نعم. أنسكرا هيرلا على كاولي هيرلا. آمين. أمين مني على فهيرلا على كوكاني. آمين. أنا جماعة على كاكيشي. آمين. أنا دومي غنا على كاكروتا. آمين. أنا دومينا كاسيلا على كاتانيا في. آمين. جماعة على كاكروسما. آمين. أنا فامو على كوكالادري. آمين. أنا دونبو على كوكاريا. آمين. على كانجينيا. آمين. على كان لاهراني. آمين. شونا بنيا كما. آمين. صلى الله عليه وسلم. والسليم. سارة. وكو أسلمه نموري. نعم. ni ala ka jën shuna. نعم. Kabin le 16 نعم. janvier نعم. l'année 2020 تيه ودو. nasara kalo kletan woro نعم. nasara jati sa kalo folo نعم. bafla san mugan تيه. an bi an ka jamana kɔnɔ نعم. min tɔgɔ ye Mali. تشندو. an bi Kulukoro region na. نعم. an bi Kati cercle la. نعم. an bi dugu la min ye Kasela ye. تيه سكت الله أنبياء. su in na نعم. an nana bɔ an baden Kaselakaw la تيه. ka n'an ɲɛda a kan نعم. silamɛya kɛlɛya diinɛ نعم. silamɛya badenya diinɛ نعم. adamadenya yɛrɛ أها. ka na ɲɔgɔn fo تشندو. sabu kira sallallahu ta'ala wa sallam والسليم. kira ko نعم. aljina duni haramu ya aka نعم. fa ka sɔrɔ aw ye mumini ye. تشندو. muminiya kɔrɔ ye jumɛn ye? نعم. mɔgɔ min dalen don ala la نعم. ka sɔn ala la أها. ka tila ka diɲɛ a nege kɔ نعم. o tɔgɔ ye mumini ye. تشندو سكت الله. ko mumini ye n tɛ sɔrɔ abada نعم. fo an ka limaniya. تيه. limaniya yɛrɛ alakira ba ko piye wɔɔrɔ bɛ limaniya na. ها. se wɔɔrɔ ni kelen y'i diɲɛ a bɛ fɔ e tɛ limaniya jɔn ye. تيه سكت الله. سمرة. limaniya piye fɔlɔ نعم. ka da ala la. تشندو. piye filanan نعم. ka da ala ka kiraw la. تشندو. piye sabanan نعم. ka da ala ka mɛlɛkɛko la. تشندو. piye naaninan نعم. ka da kitabu jigilen la ka bɔ ala yɔrɔ la. تيه. piye duurunan نعم. ka da latigɛ ɲuman ni juguman na. تشندو. piye wɔɔrɔnan ka da laharako la. الله أكبر. سمرة. تمن يوم سه. أيوة. nin piye wɔɔrɔ in نعم. o de tɔgɔ ko limaniya piye. والله أدو. alakira ba de ko sallallahu alaihi wasallam والسليم. sɔrɔ cogo de t'o la aw fɛ أها. ko fɔ a ka ɲɔgɔn kanu نعم.
balemo ka nyonganu Chendo. sinji ka nyonganu Naam. sigi nyonga nyonganu Chie. bara yoro la ay nyonganu misiri kono ay nyonganu Chendo. foga nyonganu de jidi ani nyonje Naam. pour que lemani aka saka soro aw ni nyonje Wallahi sigatola. Temanya mse nindo. o nyonganu yi Naam. kiriya ko sallallahu alaihi wasallam Wasali. ko soro cogo foyi to la aw ni nyonje Naam. ko fo aka foli chere ani nyonje katabo nyonye Chendo. Sigatola. l'islamu tarabo nyonfe Naam. ko hine bina magharibina Sigatola. no kera ko lemani bi dafa Wallahi. no kera ko mumuni pie binye Chie. no kera ko islamu ya re nyame o Allahu akbar. Sigatola. Doniba. o lambora bamako Naam. kasela ya Sigatola. ambalma munum ya kana nyada ka Chendo kaka. shina amana wajulla koy ne nana balma asira de fe Chendo sigatola. kana nyada ndogo muso Naam. ana cheka ya Wallahi o kaka. kana foli kula Naam. onu signyon Aha. onu ujatigu Naam. kana nyada ka Chendo me kuma anga bare dawai sigatola. no e alaka dine laseli Naam. imana ankore yoro Aha. ambi anyefo yoro la Wallahi. sabo ambi ado Chendo sigatola. de abrachi azigi me tabali minga o nya do e Chendo sigatola. okuma nazigi re nya do tabali ka Naam. no tigi kuma Aha. abto go lame Sigatola. ko na ma ro min fama ka nyinga wala Wallahi. akoka ya do Sigatola yadon. Kelatola. sayyidina ali ko Naam. ko cheti kuma ka fa cheti kuma ka ba Naam. cheti kuma ko akramo were Sangari. l'homme n'est ni son père ni sa mère Naam. mais l'homme n'est que soi-même ko cheya yere di Chendo sigatola. kasela ka atendon Ai. ni te wara do ba fo chu Wallahi. de ni ado ibi yere ni Sigatola. ni alaga qur'ane Chendo odo. islamu ay ken shire Naam. alaga qur'ane flende ka kono ka korota kaira Chendo islamu ay chen nyado sigatola. islamu ay chen ba nyefo awe chen ka Chendo. yani ngasa Aha. ni islamu ay chen do bla alaka dave do nyeda kama kiye famay Naam. walma kiye morjugue walma kiye donbay walma kiye wartige walma ko iye cheni kala Naam. nya nyine ala fe ala kan ta chen o yorola Allahu Akbar. dengelempe islamu ay chen dengele ni ya bla dron do kama nya nyine ala fe Naam. qur'ane jigina ala min ve Naam. aga jibril bla kan ta chen o sigiro la Allahu Akbar. ne facete islamu Ayote. Temanya. kasela ko ni ne ko aga islamu Naam. no kara islamu o bine ka muso cheyawa Abada. abine deonje yawa Ai. abine ka wartigi ya Abada. abin ya aude maya Chendo sigatola. Allah ko kirama wa ma arsalnaka Naam. illa rahmatan Naam. lil alamin Wallahi. ko cikunda kirala davo nga here soroko Sigatola. Odo. ko mamudu cikunwe Naam. davo nga here soroy Wallahi sigatola. ko op manga islamia bla tabali ka nga la janyo be Aywa. ala ko kira cikunwe davo nga here soroy Naam. me mamudu musafa yatimede Aha. Sigatola. fatala fasara kasra mabangi kira cikunwe here Naam. ababuso sara sanworo Allahu Akbar. kira cikunwe here amoke fatura jigi dame minga Naam. sansheki kira cikunwe here Naam. kira bi sadumi we soro dorme kele ta kaso ataymi Allahu Akbar. kira cikunwe here Naam. fanda desebato ko cikunwe here Naam. jallo emui Aywa. Denba. mamudu yere bolo a de be do digena ko dengelembe musumangili Allahu Akbar. Sayda Fatima no ta yere bolo a de be shudu me ko cikunwe here Allahu Akbar. aywa saka fam chugodi Temanya mse nyamoga makelengele. karamugo Naam. nati islamia do aya jigen ne islamia do Jendo. wala ti bolo islamia la ne bi bolo ndege de la un paro ce ne peut pas être musulman Allahu Akbar. islamia Naam. fugariya o ti sega shiala Sangare. kira sallallahu alaihi wasallam Wasali. o ya nyininga ko dumuni jumen ngadi dumuni be Naam. sahabo bolo ko kira bina fevo Aha. o masigini miye muhammadu ko mogo washide kadi febe Allahu Akbar. Chendo. Allah Sigatola. karamogo e furgew do je bara nyesran kama karamogo e furgew taga do khala Naam. wala so ga bolo kunzo njolla bal aga kamalani nana atogo manya ko ali sangare Naam. ngale na kurane boyana ne mogo taga mugana ne mogo taga tannikala ati fenya ne ati fenje Sigatola. lenye ben kaburu de la Jendo. yalo chemi kan islamia bla tabali ka kelengele ka ira kata Che.
tiɲɛ ka wa n b'a ka tiɲɛ ka ala y'o seere ye siga t'o la mɔgɔw ka tɔnɔ tɛ fɛn ye siga t'o la ni diɲɛ bɛɛ tun ye waliju ye walahi Naam. ala ko min n'i t'o ka dugu la ala b'i fa ka diɲɛ bɛɛ fa Naam. k'i digi janɛma kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna wallahi siga t'o la ni diɲɛ bɛɛ tun ye maalangolo ye Naam. walahi ala bɛ min kan n'i b'o kɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ fa k'i fa k'i don alijinɛ kɔnɔ para diɲɛ bɛɛ ɲɛna wallahi siga t'o la a fɔ diɲɛ ka n t'i fɛ bɛ mun ye foyi diɲɛ zero ka min fɛ bɛ mun ye foyi alors Sangare an ye nin dɔn k'o ban an mago tɛ ɲɛda la an ɲɛ bɛ an kaburu de la tiendo voilà siga t'o la yani mikoro in jɛ ɲɛ bɛ min na o de ye n kaburu ye n'an ko mɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an bɛ mɔgɔya kɛ sabu ala ko kira ma muhamadu ye mɔgɔ de Tiɲɛ n'i wulila silamɛya la i ni mɔgɔw ka ɲɛ maako la n'o banna n'i sera kuranɛ ɲɛfɔli ma kana mɔgɔ ɲɛda lajɛ Allahu akbar kuranɛ ye nin fɔ kira ye tiendo ko n'i wulila k'i bɛ silamɛya lase kana mɔgɔ ɲɛda filɛ Ayiwa. muhamadu ye silamɛya lase ten mɛ n'a nana mɔgɔya la ani bi ɲamaya la Allahu anw akbar ka karamɔgɔw dɛsɛra maako la ka dɛsɛ ka silamɛya tiɲɛ fɔ Ee. aw ye garibu dɔ sɔrɔ aw ko diyara a ye naam o de y'a to a sera a fɛ yan Tiɲɛ. mɛ hali n'aw banna la o ye aw kungo o tɛ fɛn tiɲɛ a ye ayi an kɛ walahi ala ka latigɛ la ɲɛ ninnu tɛ fɛn tiɲɛ abada o ti foyi an kɛ tiɲɛ latigɛ wulilen don bilahi ala ka diinɛ an b'a bila a bila yɔrɔ la tiendo siga t'o la o bi diɲɛ kɛ in ti bi n ko ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ Naam. lakad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi Naam. ma antum harisun alaykum bil mu'minun tiendo siga t'o la raufun rahimun Naam. fa in tawallaw فقل حسبي الله لا اله الا هو نعم عليه توكلت وهو رب العرش نعم العظيم tiɲɛ siga t'o la wallahi muhammadu ye ciden ye Naam. ciden min bɔra an yɛrɛ la jinɛ den tɛ muhammadu ye Naam. mɔgɔlani den tɛ muhammadu ye ko muhammadu ye aminata ni abilayi den ye Naam. aminata furula mɔgɔw ɲɛna maga yan olu denkɛ ye muhammadu ye Naam. a nana mɔgɔw ma ni ala ka yamaruya ye tiendo ko a ka gɛlɛ muhammadu yɔrɔ la tɔɔrɔ k'an sɔrɔ Naam. muhammadu ye kɔlɔsiliba ye muminuw kan n'a bana kira la Naam. ko kira jigi dalen don ala kan wallahi o b'a bɔ Sangare o kira in datɔ naam olu o ka kuranna ani kira ka hadisa Naam. o de ko ali ulamaw Naam. warasatun biya ye oh les connaisseurs Naam. vous êtes les représentants des messagers ko dɔnnibaw aw de jɔn bɛ kiraw jɔyɔrɔ la o tiendo dɔnnibaw de ye kira janfa ka kuranɛ janfa ka silamɛya janfa k'a tura a kun kan k'a tɔ kɛ balocogo ɲini ni parti défend ye ni wajulikɛla min y'a sigi mikoro la n'o ye miniti 2 kɛ ka kuranɛ ɲɛfɔ o naam bɛ sɔrɔ ka sira fara ko wusula dɔ bɛ n bolo yan n'i y'o wusu ko i ta ɲana o bɛ kuranɛ kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ an mago bɛ ala ka diinɛ de la tiendo siga t'o la ni karamɔgɔ min ye dakuruɲɛ fila fɔ ala ka diinɛ na Naam. tiɲɛ kan u bɛ sin ka sira fara ten ko n'i sugura ko nin kɛra tan Naam. k'o kɔrɔ ko a kɛra tan o bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ayi mɔgɔw bɔr'u ka so silamɛya faamu ɲinini kama tiendo an mago bɛ diinɛ ko de la wallahi mɛ an mago tɛ i balo cogo n'i ka parti la ayi an ka sira t'o ye voilà siga t'o la kira sallallahu alaihi wasallam Naam. ala ko cikunde muhamadu la fɔ dafɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ siga t'o la o tuma kira nana ni mun ye ayiwa kira nana ni dancɛ de ye tiɲɛ hakɛ limiti Naam. sariya Wallahi. la loi k'a fɔ faama Naam. e kana da sago fanda kan tiendo siga t'o la o ye hɛrɛ jɔnni kan naam fanda wallahi siga t'o la ko muso ka cɛ bonya Naam. o ye hɛrɛ jɔnni kan naam cɛ tiɲɛ ko cɛ ka kɛ laadiri ye Naam. muso fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye hɛrɛ jɔnni kan Naam. muso ninnu tiendo ko denw ka kɛ dugaden ye Naam. o ye hɛrɛ jɔnni kan bangebaa fila Tiɲɛ. ko bangebaa fila kana da sago den kan Naam. ko den ma bɔ ji la dɛ ko ala ka kalifa don k'a kalifa aw la tiendo n'a hinɛna den la o ye hɛrɛ jɔnni kan naam denkɛnin siga t'o la ko karamɔgɔw kana nkalon tigɛ ko k'aw janfa Naam. n'o kɛra o ye hɛrɛ jɔnni kan aw yɛrɛw Tiɲɛ ko don. aw fana ka karamɔgɔw bonya k'u bila o place la o ye hɛrɛ jɔnni kan Naam. karamɔgɔ yɛrɛ Tiɲɛ. ko jamana faama kana jamanadenw tɔɲɔ o ye hɛrɛ jɔnni kan Naam. jamanadenw Tiɲɛ. ko jamanadenw ka dugawu kɛ faama ye k'a bila place la ka tila k'a bonya Naam. o ye hɛrɛ jɔnni kan jamanatigi Tiɲɛ. muhamadu cili ye mun ye dafɛnw ka hɛrɛ wallahi dɔnniba cikun tɛ kira la nin tɛ bilahi siga t'o la a ye karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne wallahi ka layidu ye kuranɛ ye n'i ye nkalon tigɛ dɔrɔn ala kan tɛ tiɲɛ tiendo siga t'o la ne t'a dɔn min nkalon tigɛ kun min na parce que ne bɛ fɛ ka mun fɔ e ye naam ne e bɛ baara min kɛ ka to sɔrɔ k'o dun ne b'o de baara kelen kɛ ka to sɔrɔ k'o dun tiendo ni ne tilala ka ne sigi kun ka e nɛgɛ ne y'o kɛ n yɛrɛ de la siga t'o la moriya tɛ ne balo wajuli tɛ ne balo siga t'o la ne bɛ balo ni baara de ye n tɛgɛ fila Allahu akbar anw tɛ fugari ye dɛ Siga t'o la. walahi anw ma forokɛw don baara ɲɛsinnaya kama O ma an kɛ. y'a don de tari mɔgɔw k'an lamɛn dɔɔnin Tiɲɛ n'o tɛ don. anw ka silamɛya ma kalan ni forokiya ye Allahu akbar voilà Sangare
hali langolo yemi yo wallahi yo ye forge bi se ka maka wajuli kala ya abada am se ka maka karamo ya fiu am se ka modo le jina kono abada muslimé bara de wallahi sikatola mamadou cikun here sikatola o kira ka hine boyana na kira ka magari boyana fa kira muhammad mustafa ko sallallahu alaihi wasallam wasali ko islamu hey nabi baga fa akana kunci nabi baga faga ay muru ta ka baga kanige muhammad ka hine boyana faga ta se baga faga to ko ka muru ta ka baga kanige allahu akbar muhammad ya islamu do be ka muru kishi baga kana baga bi mestere la tisa muru da ka go o muhammad kale ngo tuguni islamu nabi saga jigini kandige ay muru dajja ala kira o famuna ko wala sa saya kan no ya saga jigini bulu cendo sikatola me aw nga kira aw ka kira anga kira islamu ka kira o hinena saga jigi satola o ga mogo bi se ka korati bonyona abada utake o ga mogo bi se ka nyumva o ga mogo bi se ka binyonga ai ashawakela islamu ya turla kunga wallahi aboloya sikatola anga ni misiri kulokai akemete kira balole nyana naam kira balole nyana madina kaw nana kira yoro dodo naam sallallahu ta'ala wa sallam wasalim ugo ya rasul aw me faka alaka sojo naam no e misri aywa ay pumay namere ne nande mana bola ha ne name hakili do dilla ambade unga cendo ko aw me faka alaka sojo misri naam masjid aywa alors que les mosquées sont consacrées à Allah naam n'invoque donc personne avec Allah sangale misri wi alaka yoro bawde cendo enote dugugolo te alata ya odo foyti dugugolo safe min de alata ya allah har bariso ya alaka su mais alaka yoro kerengere lede misri cendo note dugugolo ya alata ya fajma mi ye ko ma warata ah otei alors sangale mais o yoro kerengere le madne ka ko bi faga misri jo kira ko naam misri njora ka ba minge wonana kira wole a ko anga misri jora ka ba naam mi fe bi juma ina igatanga misri kura daele naam iga juma sallallahu islam we aywa o kera minge muhammad mustafa ko bashite ka abu gharib la abu gharib ga tanga misri mo ko siri ni juma na bi mita nu nga misri kura daele ka duma aywa kira muhammad labe nam ka ko gi je ka bita misri naale sayyidina jibril nani jo kira nya ko muhammad nam ala ko ka fiye ko haramu isse tali ka ta misri siri allahu akbar mamadou misri nakle na magaya madina ya na shira mamadou ne ala ne nyini nga wallahi allahu akbar mamadou misri akana klede ni juma jigina ayta misri nchi allahu akbar misri tugu bisonga misri ci ko ma foye abada mais kurana ko ga misri ci allah radio fo kurana kono allahu akbar madina misri do ala ko kurana kono mamadou ko misri njola islamu farali kama iyada kama waso kama farali kama to nyini kama yerera kama subhanallah fa ala ka sutere juma jigine islamu farla nyonga woni kira sallallahu ta'ala wa sallam kata misri nchi kira yi kleke abogari ya kleke fo ata se moroga klema nyame tozo bitafia kono billahi allahu akbar misri kura jole kawuru bata pendiri leko mais ni o kaya sisa bi fa bega mangai che kafiri de hay ala ka soci mais ala ko ga sodoci wallahi sikatola ali woto wori wala dugulu namara le ka sokori ko misiri ala ko abeja na mede sikatola ay karamo ko woli ci haramu islamu ga sojoli ka keshuni taga yala dugu kono ko fi sabilillah a dorme dengele me misiri la ala ka sote allahu akbar haramu do islamé sharela nabi sojo ala ka so abi islamu de deli ka fo islamu ayni ni wori anga misri jo mais ka keshuni labe ka do dugu kono kata chrétien deli kata kafiru deli kata surbo deli kala ka sojo ma au ga islamé ay fora dine de akemo we de o sojo le abi se ka fo surbo ma abada te kuila alors noto bati sangare famo deli famo bi deli ka sojo ala ka sojo ai mo misri jora kundo de kama cendo ni ye fama ye wari b'a kun ne karamɔgɔ ye ne bɛ n yɛrɛ bonya n tɛ sɔn ka t'i fɛ yen mɔgɔw kana fɔ n dar'i deli nin fana ye waritigi dɔ ye a tɛ sɔn ka na ne fɛ yan mɔgɔw kana k'a nana mɔriya la o tuma an bɛɛ bɛ k'an yaada ala ko bɛɛ ka t'u ka so ayiwa an ka so dɔ jɔ Umaru Tate Abubakar Tate Aliyu Tate Mamadu yɛrɛ Tate an k'o wele ko ala ka so ni mɔgɔ min bɛ ala fɛ o na ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ye cendo siga t'o la
konazere kangaze granyona kambe ka kanya watiki ya famatiya kini ka baze ko megani shega sai dire ka baze je maka ni majjeno ki ka bokanema kiki fuluka sangare Barachi. ko ala ka sudu mama musa maya sigatola goniba barachi angata no misiri karabbi comme todo wallahi kemboy anga commission sigi mo lay ba ma nyinguru be naam on dara misiri do ka ma ala ka dine nyefo almami ko ni mako ko wajuli be ka munga naam ko ma ka qur'ana ka ko qur'ana fa no mo fa do bala ni nga tiga aywa ako nyefo sangare tamay meze Barachi. on ga jamane ngone ya mogo te chena billahi Allahu akbar mogo be chende ka bo o ka made da ne be eve ne jigi da me eka ne be fe chen o chen bi fo ne ma fo chen to Allahu akbar ningara mo oni no ma chen o chen fo o te chen kabako o de ba on ve o de ba on ve Allahu akbar me bal mogo manga basamna ka bina bula sigatola ni bi ko kala ma ni sanu bula e bi so ngata gatu ai abada ano manga o sigatola muminu kanga chemine la hala bela ni ya yoro mi ba kondo ka boy wallahi galo mi mana yala iba ta ka boy chala sigatola mais non ni kuma fara doro ko jonni afo no tigi dona doro bami ke ela pew sabu bange mo tigila wallahi ko mi nya fiye ngo kire mamuru chiku e davo nga here soroy chendo pour que ko bare sabati naam kire mamuru nanani hakawe naam hake nunu talma hake nunu ngagele ko fama kana fanda ka musumne naam yoro ni président ko ka be e ka musumne la naam furu inti shible la abada seba ye fanga bala chendo nga ebso nga nyabo président muso fe atekuila fani muso ko abi fe no te tsaka al ni muso ko abi fe bi meka hagli jaga bokede chendo sigatola gardu be wallahi ubey mais ko fama ke ga muso chulo sigatola o hele jonga naam wallahi nyera kwani bo menna pour que ka fama je muso ko naam ane ere ka je ne ga nafolo ko e kano shuen o jogo ba nunu ngagele pour que ka saka wolu noya ama baraka saka noya ama ala e muhammadu ci kagla ka muhammadu wele kale mago be muhammadu la ku ka tonsiki doke aywa Sangare. ina fo ne warde sisa ngo mozonge kana sojo kogojo mais pour que mazonga ko ga joga clé mozonge anga nga niveau dama pour que ko ga clé chendo anga nga juru dama pour que ko ga clé chendo anga nga to ko taloshi dama o ke bolo clé ame trier dama o bolo to clé chendo ku ye ko go clé kan no ya bolo wallahi meni mami ngo no koko jo yɛrɛ de ye turiyɛri ni talosi bilali yɛrɛ de ye koko ye o ye galo ye sigatola tɛmɛɲɛmisɛ ala ye muhamadu ci ni jogoba o dilali ye damew dilali ni laadiriyaw dilali adamadenya dilali ani hinɛ ni makari carili ani ɲɔgɔn cɛ ko ɲɔgɔn tɛ ko gɛlɛya kojugu ala de ko kira ma muhamadu nansɔrɔ kabako la yan Allahu akbar an ka ɲɛɲini fɛn in na dɛ wallahi komi fɛn in ka gɛlɛ i cira ni min ye ko gɛlɛnma don nansɔrɔ yan n bɛna ci dɔ d'i ma o b'a nɔgɔya chendo i y'o dɔn a ɲɛfɔ arajabakalo tile 27 kira ye sorotama kɛ min ye o tilalen ko a nakun na ala ye seli di kira ma ko taa di i mandow ma mandow bɛɛ ko tɛ dɛ ala le m'o minɛ o ma Allahu akbar minnu dalen don e muhamadu la n'u daminɛ ala la taa nin seli in d'u ma n'u y'a k'a kɛ kuma fɛ a kɛyɔrɔ la a kɛcogo la ko seli in b'u dɛmɛ ka jogo dilan chendo seli in bɛn'u dɛmɛ ka jogo dilan komi kira muhamadu ci kun ye jogo ye jogo dun ye ko ye a ka gɛlɛn o tuma pour que a ka nɔgɔya ala ko a bɛna fɛn dɔ di kira ma a ka n'o di muminw ma n'u y'o kɛ k'a b'u dɛmɛ jogo dilanli la wallahi tɛmɛɲɛmisɛ ni turiyɛri di mɔnsɔnkɛ ma a k'a dɛmɛ sima tali la sima kana bolo kelen ɲimi chendo mɔnsɔnkɛ ka tɛgɛ bolo kelen o de ye turiyɛri ye Allahu akbar i ye seli di cogo ye yayi ko n'an y'a kɛ a b'an bɔ kɔngo la jurumu na k'an sanuya ka gɛrɛ ala la chendo sigatola o kira nana ni o seli ye k'a kɛ farida an kan sigatola seli kɛra min kɛ ala yɛrɛ ɲɛ b'a la wa ala kira ɲɛ b'a la jogo tɛ ka dilan ko ɲuman a bɛ fo ala mago bɛ jogo la cogo min a ma se ka kɛ ten kabako a ko kira ma kun nin kɔfɛ komi a ye kira ci ni kalimatu shahada ye san 11 foyi tɛ yen ma wɛrɛ tɛ yen a y'a jogo jira ma wɛrɛ tɛ yen a y'a jogo dilan
Morete aya jogo gla santani kele Muhammadu bika wele da kenwe Allahu akbar jogo tiga gla aya wele siza ka sel dama ka kanu dama kono dire mu'minu manu yo ke ko jogo bigla sikatola o mina na santani kele na laba dogo tan fulana damne anana no minga halibi jogo tiga gla comme il faut santani sabana la sisa aya wele ko hal ni man nable mi jibril ara chima Allahu akbar comme amma fa nga ñoo metu guina mina fero dima me kana nable to isi yoro la na ci de chima ni fedo baraka no ya Allahu akbar ay jibril chama ni muye ago muhammadu comme sali kera jogo magla comme amago bala chomna e ga fuye de ku ga shondo de aywa songolo sawo sa kalo kelenda min dogo songolo ako kle mo gani shi konondo ko ma kle bisaba ako beke ko na kle gafe aka nego tuy sunka ke aywa na juna muminu kaji an nege ko ho wallahi ko lala kala to e tan kle mi e kan na se ga hanyar jogo gla kono cindo sungalo kle bisaba ko ma mo gani konondo shungere koroj me yere mine ka bo fe dagalela ci sikato fe min ngay ko dabla imuso yitay ko ja ko kle ga fe kito suna jismo yitay ja ko kito suna dumuni bi ibolo atoy kito suna kle ga fe Allahu akbar femi mitaka ko dabla sunkuti ko nazra ga dagale dabla anyara ka kanyara entraîner noy ke bisaba lala kalo toye tanif kelemi ko ana saga haramu dabla wallahi o kaka sun dira kiraman ne kam sikato la wono kera fana wartigi munu manchala no tiga hine fandawna ni kongo be fandawna ho fandaw me kongo ni saga mina wartigu no shido cindo ya shido sa sikato la sun nana to wala Sidia sandani sabana. Allahu akbar. Nye turiyari di. Okera mazonge tege kle. Mina muwere dama. Mina kila ka taloshi di mazonge ma. Oye tege flanae. Abi taloshi do shima koro. Ka turiyari ka shima ta. Purge akana sa tege ma. Nye fevla di mazonge ma. Purge kuga joga kle. Chendo. Akunye kuga joga kle. Me turiyari te kugoi. Taloshi yere te kugoi. Abada. Temenya mse. Kugo jola de olu. Wallahi bon sene ni shun bila ko dima sisan odi nana de ko gana islamiya de deme cindo mais islamiya yere tese ka ke olu wele olu islamiya manyola we islamiya ka lanyini mi e ko saka sabati cindo sangari shun nana minga alibi mago be ka kile kona halibi dogo tika gila ko me kirani ala mago bala chugumna kirani ala mago bala chugumna mago masaka kati ala ko kirama muhammadu tuyisi yorola na famar dima kunne ko faraka aywa Rabbe ala jibril blakana mamudu afuye ko lu dame ala la ko dame krala ko ka jaga dide ye jaga dili ke wajibi uka obi fongo fezoro na folola ni jaga ke wajibi obi misro balola ni jaga ke wajibi uka bagaw ni jaga ke wajibi ko ni jaga bora ko na uka na folo sorota sanunya ni jaga bora ko bi na ni hine ni makare onu nyonje ni jaga bora ko bi na islam do be atebara la shomeria ko bi kele ko be islam do la ko na dabla ay jaga bo chenka de sare temanya agla jaga tawro fo kray wallahi atika ka balma agla atika ka sinji agla atika ka furusira tama atika ka teri agla ere jaga tawro be atita ni fe Allahu akbar afma to nyini nante wa tikla kla wa flafla aywa Qur'an mo fo ala kre mo fo sare jaga tawro be fando ni miskino ni desabato et puis abidi de pour que ka tigi bo gelade la sumeria nte barala kadabla Allahu akbar misalla sta ne ga jaga million gele nsigi miya ni chado be nyolo zoro misiri la dongo na moro fajir la kaba na nana so never ma so witer ma bit mestra enve ta munu wula femba jikito yoku nye cheyo la nyaye chenye woni nye barakala do ma wele kana kana dune so kono ayo mbade ngay woni ngumbal manke e ga bare moyede mba nyi ngawla aba fo angara mo olma mbal manke ne kalande ke na stara kalake nglala kalana ma bara soro sabu nga kalan doctoria kalan formation do kan kanve formation ye sanzaba kalan o sanzaba kala kan nga wa biolo blazara maso gore soro ko sara actuellement mikanga ni wati na mikanga masongoro barake ike ganyera deburi may namede global ita do ita jamundo ma yele do
Europe e ka jaga wa keme bi taga do ma so million le bi do ma Allahu akbar o ka docteur kala bi ta nyini fo bi war soro fo bi do woro gele ala ko cindo sigatola non ga jago bi ka to nyini jama nyini to nyini jama nyini balama ya gla ni sinji ya gla mo kan yi balama so jago yala sharia kote jaga ti tay ikan yi muso so o jago ya ni muso che sharia kote jaga ti di jaga tayro be to nyini na te bu nyini na te konna ni jaga bo na fulo bisanya wa ba to fana hine bi cerani nyonje bare ndanya mi islamiya ka ko dabla sigatola ibma jidon ni ma songa bla bara la turiyari drama kara kini molo ni taloshi drama kara ni molo ngala ni tempa yi ko ka joga kle ko cindo ni mene bolo dro ko ka kle wallahi menye mine do dama bara no wale kawa sigatola obma jaga min dile flen ni sisa ni singa fa de woni niveau ni briki flasiki ibi niveau dala kala je na be niveau la ni jibe a place la ko ko briki siki me ka kle ni jijigane do briki be kono do ni alabo na be labole do adu kono doli opma ni niveau dama sisa ni ko ka kle cindo me o shila ko ma bane ko tsaka kle tide fo ka mine to be dafa aywa ni doyje woro bi ka kukula Allahu akbar ba man nasiza kire sallallahu alaihi wasallam wasali ay jaga en islamu ye ko kake aywa islamu ye jaga en mo ko chula o bela ala ni kira mo be ko ina to mina mo tiga kati ala ko kira mo yorola muhammadu tiga so dalibi na jibrila ci ma ko latri tigi anga alsa na envoyer ci ma ci de ko ni kana ci wara fi yekun ikiga mo bla la aywa lala no straga nyomo dole comme ni mbedi kun ye fengele ngoy ko ngana nyondo no o bela mi ga nyondo no ala solla ga fo crazy de momodo afu ye nimi doni zo nye hiji ko ma wajibi ble o kan ni nyeda alkaba kam makaya no nana alkaba hiji comme islam be ka nyongu me yoro ye sisa ando ke wajibi na mbetara nyonzoro ye eba do halini au ka dugu be bora islamela jamana mo chama islamela cindo kana kigono ki kelendo akana kigono kaga dugu kelendo akana kigono kega kabla kelendo ina shia be no kare ni jija wallahi sigatola opma arande bu kare sisa kanga nyonzo wala kabala ko niye fedro no sister la kanga tai aywa obbe ko jme ko wala sa anjugo bi sega gla am sega hine nyon am sega yafa nyomo cindo sigatola monsonge mina ma sisa mina juru dama ngoni birigi kelezigi ka niveau dala tare bi talashini turiyere ke ka checheche kana to duguma ibi biriki sigi o safe ka niveau kala na sigira ka kle ibi ta niveau ga selege doina ibi juru kun da donna ka tabla donna ka biriki korole unzigi sida no korowe o sigi korole flani nyonje nimme juru la bo juru la iga kugo bi kle che sangare nye mine nunu ndi matre nani disiza masoke ma kuru nga kuga joka kle sigatola meni mazonga ko no ale bisika koko kle na nongoe nti mine nama aywa nga peut-être ale bisola na ba soro manson mi misola kadogo sigatola pour que anga siga do ala anga siga na ni materiali hal ne ete mason wara manana min tise nongo ke ka koko jola na materialu ta na siga joka ni cindo sigatola ni fenani dira islamiyama pour que islamiyari ka siga soro sigatola kanye a foro de ma ko les 5 piliers de l'islam cindo Follow la croyance en un Dieu unique éternel tout puissant. Mohamed son avant sur terre. Allah est chrétien ni magan volomi. Comment arrêter ni alate? Allah Mohamed Allah ka chide. Cindo santani kele wele da ko jogo kagla. Allahu akbar. Aforo mako islamia jose. Tie sigatola. Bato straka. Sigatola. Karamo be ko islamia jose duru. Onyilinga ka folo kalmatu share. Flana gosteli joli shun duni jaga dili hiji keli ota duru ya odo tabali se senyoli sinani cindo tabali rebe mini o flane safe sigatola la table oni mais c'est ode ga tabali de wele ka bama sigatola moto jose sivle cindo le pied central le fitini ni o bo moto la moto do sigatola la niba jofika da duguma wal makasime yirila wal makada kugula cindo islamia jose ni nduru mais islamia ere muye ayo jogo glale ko ka hinani makari sawatani nyonje o de islamia wallahi o de tisika sora bada fo duru ne ka bama sigatola sangare
kira Muhammadu tara ka to durina sigato la ala sorla ka fo wa ko diine dafara ka ben duruma Allahu akbar. Aujourd'hui je vais pour vous votre religion musulmane et j'agrée l'islam comme une religion pour vous ko ni islamia dafa ka dinga kira mabbi diine dafara téléphone sele jogo nani atiga duro bile abada o diine dafali cendo sungalo e club e muga ani konondo ma bisabay atiga club yoro atiga club muga sigato la o diine dafali mais Muhammadu tale oka doni baw ni sahabaw ani kodomaw ani famu baw halibi jeba mbebulu amisega munga kira jogo dowla ka gere alala halibi aywa sare sunaw kira ka sunaw comme ni farda de fole iye qur'an aya kira kuma jogo minunga no kira ka sunaw ya sallallahu alaihi wasallam ami mundo ola e bi sega munga ola aywa islam nyuma be sunay abbe sigato la mais fo mogo ka do sunante mogo shiye fa ka soro farda kara kanye sigato la wallahi farida e qur'an e min fo ak fo mogo les obligations cendo bo sunay ala kire min ke ni yake baraji bala ni ma ke porti la o sunay Allahu akbar kire ka suna ka yafa an kara mogo borako fo wajulla en ngasiya cendo ka yafa ajuguma o kire ka suna do sigato la mogo min fa ka faga ka grawla mogo min ti fa ka son kire Muhammadu kumo son sigato la suna do wallahi kire ka suna ka chane akacha mais e ba la je bi se ka fajmen tala okay aywa meni mogo min ngi be kire ka suna beke o ikele kire sigato la idunde ko fieu ko ke itese fogisa sigato la ibi jode ke wallahi ni Muhammadu min na flasali chauffeur ne fanga bi se ko ke okay i kire ka suna do ke se ko la cendo akumi wurdi ke ka ala wele ne bi se ko ke okay oye kire ka suna do kele cendo akumi nyuma ke mogo we okay ni okay kire ka suna do ke meni mogo min gon no ne bi na flasali chauffeur o kire ka suna e fa be ko ke o koro mi faka na baro fa wallahi sare sigato la il fanga bi se mina ibo de ke sigato la na te kire tara ka bagolo la o kera o kuna farda ngo ko yesuna e kara mogo do ka sana le ko me abada ambata duguma awo kabe oro le ba do e bi do de ke semi cendo sigato la hali aliyu asadullah al galibi o tsaka kire ka suna bega jango e jurumuto wallahi isemi ibo de ke cendo ba o kire ka sunai Muhammadu kumi astaghfirullah wurdi je dungudo shengeme Allah ko ma biulula kira ala ya farami ma je dara chemi ngaba abi sole ke kira yereka shengeme ko ma biulula dungudo Allahu akbar kasor ala dungo ina allah akado ne ala bayi wal malaikata ho ninga melaka chamamba yusoluna ala nabiyyu wallahi solunga nabi maka cendo ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallam wallahi tasliman kaseeran aw mogo minnu liman yane do alala ay sole ke kiraka ma bela wati be wa chama Allahu akbar ala ko ti Muhammadu kuma soli salatu ke dongodo shengeme ko ma biwulula Allahu akbar o te kiraka suna do ya awo kira tarasa ko mi jogo nyuma so dale le do cendo no ye anga hini nyon na anga na nyon tonyo anga jenyo nga muso ko anga na nyon jinya anga na nyon va o jogo ba no ko me kira chiku jogo ba defani pour que ko lu no ya seni dira sun dira jaga dira hiji dira anyo beke me halibe ko me shetana ko ga gele ko anga kira ga jogo laje ani suno laje amisa ga jumenda ka shetana kele halibi ango bereta anga kele meni mami ye sunzumbereta abo kira ga beru chela ni ko ni mami ma sunzumbereta kitsa shetana keru okoro e kunolote cendo ne ga berebe abe mangoro berebe wallahi bereworo be kira ga beru la mitelishi akacha sigato ni mana no ga yamay bota wallahi obma ni mami ngo obma nabi sungalo sunke semie ni klema bella hal ni sungalo kote wala sanga gere alala o kira ga beredo cendo sigato la o kira ka bere doy ko man ni o ke o bi se ga nyima jogo glale la o te dina doyere o kira ka jogo doy ka ere deme ka gere alala atibe ko wajiba maka me bo kiyere Allahu akbar doni ba o dine bolo fray abada
oye e yere ka gere ala la Chendo. ni kalandenw farala ɲɔgɔn kan ka tugu kɔ o tuma ni ko ne bɛ nin su in kɛ saa bɛɛ pour que n ka gɛrɛ ala la ni kalanden bɛɛ ko an b'o su in kɛ saa bɛɛ pour que an ka gɛrɛ ala la o tɛ diinɛ dɔ ye ayi o t'a dɔ ye ayi o ye aw se min ye ka gɛrɛ ala la kɛ a y'o de ta mɛ o tɛ diinɛ bolo fara ye tiɲɛ dɔnniba o ta kelen kelen an tora o cogo la an tora k'a lajɛ sisan nafila ka nɔgɔ e min ma e k'o kɛ wurudi ka nɔgɔ e min ma e k'o kɛ ka balimaya fɔ ka bɛɛ ka nɔgɔ min ma e k'o kɛ ka yafa mɔgɔw ma ka ɲumanya k'u ye k'u dege koɲumanw na e ka nɔgɔ e min ma e k'o kɛ banabaatɔw lajɛ ka dugawu k'u ye o ka nɔgɔ e min ma e k'o kɛ k'o bɛɛ bɛ jɔn surunya ala la o bɛɛ bɛ jɔn gɛrɛ ala la kira tun bɛ taa bakiya kaburu la tuma bɛɛ ka taa su lajɛ o bɛɛ bɛ jɔn gɛrɛ ala la a tun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa banabaatɔw lajɛ u bɛ tɔɔrɔ min ni gɛlɛya min na ka dugawu k'u ye a se min ye fana ko k'u ye Allahu akibaru o bɛɛ bɛ jɔn surunya ala la siga t'o la min ka nɔgɔ e ma sa k'e k'o ta wallahi o tuma an tora o cogo la dɔnnibaw nana kɔdɔnbaw nana faamubaw nana min seko ye min ye bɛɛ y'i ka tata ta bɛɛ ka tata tali la an tora o cogo la fo silamɛya nana laban kira muhamadu fatulen kɔ Abubakar bilara kira nɔ na jigitigɛ ni tɔɔrɔ bonyana Abubakar kan kira sali jigitigɛ o tɔɔrɔ de ye Abubakar fa safila ani kalo 10 k'a to kalifaya la Allahu akbar Abubakar ye kalifa filanan ye fɔlɔ ye kira fatulen kɔ silamɛya ɲɛmaa filanan ye Abubakar ye mais kira salen kɔ ɲɛmaa fɔlɔ don sabu kira ye ɲɛmaa ye o kɔfɛ Abubakar nana mais kalifaya la Abubakar ye fɔlɔ ye siga t'o la mais Abubakar ye san 2 ni kalo 10 kɛ jigitigɛ de ye Abubakar fa kira ka fatuli sɔnja a fɔ min ma ko crise cardiaque o de ye Abubakar faga Allahu akbar Abubakar fagara min kɛ silamɛw jigi tigɛra ni silamɛya ye silamɛw ko an tɔɔrɔ la dɛ an jigi d'an bɛ jɔnni kan kira sanuma de sallallahu alaihi wasallam o fatura a ma mɛn kosɛbɛ sallallahu sini Abubakar salen filɛ nin ye ɲinan hun silamɛw jigi tigɛra silamɛw y'a ye sisan jɔnni bɛ se k'an dɛmɛ sisan ka bɔ dingɛ kɔnɔ Umaru mais k'a sɔrɔ Umaru yɛrɛ Umaru ka tuubi ayiwa Usmane ka tuubi ka kɔrɔ Umaru ka tuubi ye wa sisan yɛrɛ la kalo bulu ɲɔgɔn jɛ nka Usmane ka kɔrɔ ni Umaru ye Allahu akbar mais o bɛɛ la jɛngɛra ni Umaru ka ɲɛmaaya ye silamɛya kalifaya filanan ye silamɛw ka bɛn ni u ka kɛlɛya kama diɲɛ ka se ka bɔ bolo la tiɲɛ don siga t'o la Umaru fana nana ka na silamɛya dɛmɛ n'a seko ye kira tile la kira ko ni silamɛ min ye gulɔ min ni minɛna ko ka gɛɲɛ ɲɛ 40 k'i la silamɛya kadiya n'a sariya ta ala kira y'a kɛ ten Abubakar y'a kɛ ten Umaru tile daminɛnen Umaru ko silamɛw ma ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔnnen don n'a cɛ man ɲi ko haramu y'o kɛlen ye bi ne tile la yan ko kulondiya bilen dɛ sɛbɛ de bɛ kɛ yan Umaru y'a ye silamɛw bɛ kɛ n ka gulɔ min gɛɲɛ ɲɛ 40 bɛ k'u la hali bi u b'a min ko silamɛ dɔw b'u tɛgɛ ɲɔgɔn dɛgɛ ko cɛbakɔrɔ man kan i nege bila busan ɲɛ 40 kama Umaru sɔrɔla k'a fɔ ko wa n'o don bi kɔfɛ ala kira ko 40 Abubakar y'a kɛ 40 bi kɔfɛ gɛɲɛ ɲɛ 80 gulɔ min na o ye bida ye o donna diinɛ na Allahu akbar minnu ko bida o ye bida dɔ ye ala kira m'a fɔ ala kira m'a kɛ ala m'a fɔ Umaru m'a kɛ Abubakar m'a kɛ mais Umaru y'a yele tugun hali sini sariya jamanaw kan a bɛ kɛ o cogo la siga t'o la siga t'o la o ye bida dɔ ye wallahi yanni k'u bala ko fɛn dɔ ye bida ye nin ye bida dɔ ye siga t'o la fɛn kura nalen bɛɛ tɛ haramu ye a bɛ lajɛ de ayiwa ani fɛn kura dɔ bɛ na a tɛ don diinɛ na a bɛ tɛmɛ diinɛ kɛrɛfɛ o fana bɛ yen o bɛ yen avion pali o ye diinɛ ko ye yan ayi o t'a ye mais don min micro mankan bɔra alikaba kɔnɔ mɔgɔ min bɔra silamɛya la mɔgɔ t'a maa ba hakɛ dɔn kabako ko silamɛya kɛra politique ko ye ko micro mankan ko ka micro don alikaba kɔnɔ k'a kɛra kafiri so ye subhanallah dɔw ye nin fɔ ka ban ala la pewu mais kira tile la wa ayi a ko de ko silamɛya ye kodɔn de wallahi mais n'a banna micro la ko ye haramu ye o don an sɔnna yala fɛn tɛ aw la ayiwa kira ma min kɛ wa o caman tɛ yen o bɛ yen kulusi b'u la kira ye kulusi don wa abada sangare avion bi wuli n'a ye ka taa Maka hiji la kira donna avion kɔnɔ wa abada Abubakar ka aéroport bɛ Maka ye wa o tɛ yen Umaru ka aéroport bɛ yan o tɛ yen mais an tɛ don a kɔnɔ fa b'i da jɔsi kilɛkisi la tiɲɛ don alors siga t'o la o tɛ diinɛ ko ye o ye mɔgɔ ɲini yɔrɔ dɔ ye siga t'o la kodɔn ni faamu bɛ kow la o ni diinɛ ko tɛ kelen ye
Tiendo. Dine doye mi ala ye dine sari dine bila yoro mi ni ma mi ngiba boy. O dine doye. Men dona avion ko ndara nga dugula o mun dine koy. Te dine koy. Jata sela. O te dine koy. Sikatola. Abma micro manga bara ka ba kono do bana. Ala. Iba do ku ka kodo no ka famu digere drone do. Tiendo. No to te dine koy. Wallahi. O te dine koy. Sangare. Karamo do koy ya. No. Ko photo tali haramu e mo photo ta ko la hara do kibini do ala. Ah. Karamo do yo fo mali na ya. Sasa. Kabako. Artiste mo mo foro wallahi. Oh. Mais apma bana pew o karamo be ko photo be Facebook safa. Tiendo. Sikatola. Ibado ko photo e haramu e ku ya fo ma fo no ko do yin. Sikatola. O tay ame e no fe na ande dine no fe. Tiendo. Ene ga fo photo. Ah. Adde muso sunguru bo babulo sambi so mo furu. Tiendo. Mo ga. Sangare. Yeli ga fo photo aga famo kara mo fakala cheni kala we. Ato nyefo. Yeli ga fo photo aga mo kara dazogolo we. Ato nyefo. Aga woju kala galundi kala we. Ato mo lu fe. Sangare. Adde ngara ara pere we daga dew. Kuliji yoro la. Wallahi. Globe mi jobe mi. Dogo bi tatango tango. Fe shibbe bi kuna fe. Wallahi. Matika ni chika. Photo tali haramu e. Mitri manga filme. Alakaba botel la jien dungu juma. Wallahi. Sikatola. Are! La me ko do e. No bora la dro ya chene tu. 0-0. Sikatola. Mogo be yoro mine ka famu. Kira sallallahu alaihi wasallam. Abole abogar nana o boray. Umaru nana. Umaru ye glomina ke bisheki. Tie. Bidate. Odo. Bida. Wallahi. Ni ko e bida. Bida kore kukura. Me islamia siraka ni ko bida. Ode kokura min dona dine na kira tale ko. Tiendo. Nye atowari nye temi ngaso. Odo na dine na odine ko ya. Abada. Est-ce que nye temi wajiba mangaka? Nya minyere one kungode. Tiendo. Ote dine doye. Ota doye. Dine doye sharia min bana ala ni kira fe. Ni kibo wuli. Ode dine doye. Sikatola. Umaru yo do wuli. O bida bibe. Hali siza bukake. Wallahi sikatola. Kele. Aywa. Islamu mbita misiri la sungol la kata jogo tani wolo vlamga misiri la. Naam. Ala kira ma ke. Ala kira ma fo. Abogar ma ke. Ma fo. Sangare. Umar de yele to misiri kono. Umar ma ke de. Umar ye mogo bla ka ke. Allahu akbar. Sungalo nafla seli. Mimi ke sungalo kletan laba. Ala kira yo ke sallallahu ta'ala wa sallam. Wa sallim. Nga mamma wele. Kay nangata. Su folo la kira yide. Kata misiri la ama mogo wele. Aywa. Flanana mogo do bora kalama. Su sabana jama boyana kira mabobli. Naam. Kira tura misiri kono. Aywa. Mais islamo na sorogo fedo de sungolo kletan laba seli. Ko wajibi do islamo ka. Anga kira bi songa dogo kato ke kando snogola wa. Abada to. Amanga kira bi songa nya ba wa. Ay. Okoro ko ke reposer. Mamadou bi fali bi fe misra le gare alala. Abuka ngodoke. Tiendo. Sikatola. Na andara misru bloqué wala famille on se froki. Wallahi. Ko ni mami ma sungolo kletan laba seli ke. Ijana me di fodo bo fo billahi. Kabako. Mele kando yoro mangame aratibu de masari fajiri kote dukla kote ngame safo sali jogo tani ko mimbe kan vede ala ma fo kira ma ke abor ma ke Allahu akbar. Umaru de klela Umaru ya ye shuntigele ko fitri sali bane ni trawar la ko nuga mo lu bisella nafla ni kebe ka mo bla wu nyefe misalla ngande kira kli trawore ma ngame misal do ma famu mi anga mo ka gele ko sebe ni fana e bagay wala kawe ni fana bi ka nafla sali ni nye siribe we olu bi guta siri Umaru de isigle to atesella de ayi o de jati mine ka to ko wala ako est-ce que ni ne nunu mbe fara nyonga ni nafla siri kadu ye shengle ka almami do duma ko seli o baraji mamoni kelengele tawa dube bi gitake Tiendo. Umaru ko ay fara nyonga ka nyema do duma ka tro Umaru re almami nga ma son seli ay nyema duma pour que akana ke farda doy Allahu akbar. Nyema duru nga we nyon zeli dogo tangaro fe o klara we stafo seli Naam. Allahu akbar. Mais sungolo nafla jani ni mami mato ke ga shuman ga shuti yele galodo tien foite karamogo ya biri pour ka misulu ka fa galoka amna yira hal ni mama soro ma flako o de islamé Tiendo. Sikatola. islamé mo gote jama fula sa Ay abada. Sangare. ala e kreti ani ma chia Ay. Abada. ma fachete Sikatola. ngame dine ni ma to e mamulo ka dine Tiendo. islamé do ala ko dine male ala bloko islamé Naam. La religion a accepté par Allah excepte l'islam. Toute autre pratique sera point agrée. Et ces pratiquants seront parmi les perdants.
alula i demeure dans l'enfer éternellement tiens dina mi mena ala bulu islamia do ko fe mo te do la mais fo islamia de kan yefo mo we wallahi tuma mina ni umaru be islamio nyokmina naam nafiki munum bi anno fe nu bi seni utte ala fe aha comme ala ye u foye to mi qur'an ko naam ala ko kirama qur'an na ko muhammad naam ko ni nafiki nun na ay muhammad fe aha una e muhammad tanun jugula naam ni ala mi tanuti Allahu akbar unu kale ala la ko muhammad ala ka kire ni ala kale na nafiki galotike Allahu akbar kire o ta galo yede ay mais yu kaleli minge ko kire ko bu kono ala ko galo ko to dusukuna Allahu akbar dongele jibrila ya jo kire ka misri dala ka janame de nafigi janame de ma bakli yira kirala Allahu akbar ma wakale abbe janame de o abbe bisri kama ko wa abbe bamuru taka je umso ko kata kire na fe la subhanallah jibrila bi jigi cheminga nafigi bo ka misri kono e don jurmu to ne bisa ka nafigi kale abada ibi siko de ke wallahi ba o nafigi nunu me kiran barabo dongodo kiran la goshi ka sabuti Allahu akbar hali domi ni kiran dinga fatura ibrahim alayhi salam muhammadu bi kashila ni ibrahim shuwe naam nafigi dogo kirama ko muhammadu yere ma fo ko ngana kashini mo sara ci kira dinga laba sara ashubi kirabul naam kira nyeji bi nga bo ako kirama o yoro la kira de shu hamitalila ko muhammadu ede ma fo anye ko salame manga kashi kika mo sara Allahu akbar akuma alaje ibado ko nafiki mo be so be la kira la wallahi sigatula kira ko wallahi ne muhammadu bi sira ala ne katme jebe Tiendo sigatula ne tabla foila ni mako nyamaye ndafa ga foito faga sornyato mere ko awma naga mo sara ka klobo woy ndache nanga ducira ko de haramu me hine nyeji bi jigi o bi bon nina o tibo nyekli yerel Tiendo sigatula kenaka donba shube kira bulu anyatu la wallahi abiga kiram parabo ka la dimi subhanallah ngani mbamuru bi takata yoro me bi jamu to ka bitai o be islamiyya de la nim fer la kira na kira fa Tiendo o nafiki nunu ngame yoro masiza kuma invamu ne olu de ayi siza kira sale ko o be islamiyya bibi amabi abogar nana sara amabi umaru nana uyaye umaru ya jo cheka o ko anga fere tiga umaru o nafiki nunu ye fere min diga umaru la nu tara morjugu fe moru tsega morfa o be kengono ke mor kono tiga fenge morla o ko akuka no aywa o nafiki nunu ne bien ta ka be ka dodo fajiri dafe umaru be misri almami joro la fajiri ye jogo fly fajiri jogo fly aywa umaru ye kiwaru fili ay fatiha kala ka suranglenga umaru ibri urkuila ko allahu akbar umaru kimere minene mogo do e safa folo bla pew seli dabla ka bien samanga boako ka sa bien turu almami brille kola faka koso Allahu akbar umaru brille tura sabo ko tan mage sabo bistra morga sharani mogo shima seli dabla Allahu akbar sabo ko lu brille menami ko lu klobe umaru la ko umaru ko yashi ay soko Allahu akbar yashi cey umaru soko Allah ay soko ko umaru kedro umaru bine safa folo almami do don ba munum be don nani jomor nona selima dabla fi umaru bi meni kalaki sey mo shima seli bla kana kalaki sey bo umaru la sabu umaru ga share o ka gele febe Allahu akbar alman wa min nani jo yano ka kala joko o ibri kimere na kun ko Allahu akbar o bena wulis da sami Allahu liman hamida yo fa mo wolon flane jora umaru joro la fajiri kale jogo flan no fe ka ma wol la befa yene salama qabla Allahu akbar almami wolon flan misri kale fajiri dakele ka befa kabako kafiru fe ay misri sallallahu alaihi tan wa nyamu alhamdulillah kabati ko do ko umaru ka chegele mun me misri fawro fe ko fe arona ko yalla ka mo biwolo flan ne fawulla subhanallah yani fajiri jogo flan ka ba Sayyidina Liko hosteli bane ko olu ye mor takana so ko nu ye furaji di mor ma ku nyebala furaji biga bo mor nugu fe ko kabu yo ko mor tibo yambi Allahu akbar ye turli mi ngara ko la ay nugu soko Tiendo na furami bekara haramu o ku yo beka haramu ko kabako ko furati mi
kan an jigi da alaka ba an jigi dale do alaka me ko furatimi ala do sababu bla jenatika la an ganyara jini cendo ay ni fakini kunato glandogo do amoge haramu ye me dabaje kele gas qur'an aya sabe nya minyango sonya yiri nyini nyoko akoko e bidaya ko e mushriku ye na ay to ga forse kunato glandogo do op ashawakala wallahi ata gara kumulo chen sadre akemburu ndaka bako dai ate feming le to do yo daga che ko ala de bisaka mataga mama nga feno yirela anzona kasike te kumulo la abala iya do mungama ko ni bina ko gi kumulo taga me ala te ya ala be kasike boke aywa kale iyo kulisi do mungama ko gi yera sutura me jone mo sutura ala te ya kulisi boy ka tama ala bi sutura sangare mo ye hakli di ante bagani sa wallahi sigato la me ko do cendo كل جل تبع وبيت النبي وبيت غربي كل جل تبع كو حرامودو كو الله دبا غنودو غليدو كو ماتا غنودو كو ماتا شينغودو نعم اي مسو كونوما ابتا تسي كالا تسي با فوكو كونو بالا تشندو سيكاتولا مكرا كلا فوكالو وورو تني ندو سيكاتولا هول ما خلصوا با مي تسي بو جابي دي سيسا يورنجلنا ايو تسي ولاجي او تلاجل دويا اودو ايو كونومرو ولاجي ايكوغرافي لا او كوكو دي تشي دي مسوي نعم oto lejel doya cendo de bangena folo ay mawlo folo ala sama ko lejeli haramu ya tibe gakle kan lejeli daga ko tugo bela ko ne utak ndala koy koy midina ferege ka nyami tondo subhanallah moya hati ani mogode cendo ayira nyini aywa ayira nyini na ya siguna kaka billahi cendo ngame yoro mi maslami asraka naam mamina ni umar tolo tugula umar ga sagara gela fo umar fatro dawro lay wi usman blamor na naam usman nane wi ay usman bi islami ke kirata ke tugula naam ko nga ferega usman nane misri mogo o desene usman fagalla ni poison ka dese ni febe naam wi java labe sisa bataki letriu oui lettre de sebe Usman toy ko fli sabo nyesrawla sabo faal ko mo Allahu akbar ne Usman yim sallallahu ne be kasela ne be ci sidange gata bamako ci la kana na fugu bi singa patagi sebeti bamako ko Umar Farugu kan gata bamako ci la ne da ci Umar we kafiri janme de nasru ayafa nafugu bo sebe ni nega sebe noy na tambo kaka ko flip bo wasra la pour que eta to kai ni fona ya yebina taka kala ebina do sa ko chana ko ali sangare tife sigatola pour que ambla nyona mi klega ni nchiga ta fana nafugu be mo chiga ta fana nga chidila la me chidila yano ka se nafugu be klega nyona fana sebe ko chiwo mako ko ka saba ba chamala ni Usman nyonje pour que ku bla nyona ko se ka fare Usman na ko Usman fa subhanallah dan ba nyam goma Usman sayyidina Ali ci kata jaga mina nani mogodo dugu la na fugo bataki sebe ko dugu mo ko sayyidina Ali kan ata ga dugu la jaga mina ne Usman da ya ci sayyidina Ali kafiri jarme dedo na so ayafa ka Usman ga sentri kaka ka to flisirala akuja dugu mo ka Ali fagade ma akuye Usman ka sabani nga saga yi Ali fe Ali ka do Usman bi faga Ali faga pour que Ali ni Usman ga saga kele pour que islamia ka saga ba subhanallah kuma Ali fana tato na ga mo ko tarafa bi blale ayata ya laje Usman ga saban do ko Ali fa ko kafir do abi ga kala doro don na alaje doro na ko ndo Ali yakuru o ko ma flali ma so ka flali abla bo jibril ti jigali ka ay abi mo de gudoni cendo Ali tura de ko ne nga taraka ci abori denge fana be ko islamia nya mo do chef do nga khalifate folo afana ke mo ko chino Usmanay ka ta jaga mina na du warani ile ma do na fugu ye bataki kele fana sebe ko bla sira lawni kaba ko oy bataki ndaminge demise duani mo kamalela o china ka sagi dro ko mata jaga mina na blede o sagi na folo kana Usman ka sokko gota ka do ko fe abor de kana soro Usman sigi me Qur'an kala la ka tabo mushimo Usman ye Qur'an kala joki kun korota ka ye ale bomoshi be abor de tega ko akon denge ifa abori na ne bomoshi bula ti jaye cendo
Allahu akbar. O kɛra min kɛ den y'a dɔn lettre in tɛ Usmane nɔ ye. Allahu akbar. Den ye bonbon ci bila o y'i se mɔ la. Ampleur bonyana don kelen pe. Naam. U sinna ka wuli dɔrɔn ka na Usmane ka so entouré. Ko bɛ Usmane faga. Naam. Seydina Ali ko a den Hassan Hussein ma a ye taa a fa Usmane dɛmɛ. Naam. A ma jugu bolo. Silamɛw fana ko dɔw ka wuli ka taa Usmane dɛmɛ. Olu silamɛ jamakulu minnu nana k'u bɛ Usmane dɛmɛ. Usmane ko a ye segin. Ne Usmane ka ko tɔ bɛ Ala bolo. Ko bɛ nkalon da mɛ ne la hali ne t'a dɔn bi. Jɔn bɛ ne fɛ jɔn tɛ ne fɛ. Allahu akbar. N ko ɲɛ bɛ Ala bolo a ye segin. N'a na mɛ Ala kama a ye ne to Ala bolo bi. Allahu akbar. Seydina Ali denw fana nana Usmane ko n denw n'a na mɛ a fa Usmane dɛmɛ ne kama. Ala kama a ye segin. Allahu akbar. O ye Usmane sogo tigɛ ka joli bɔ kuranɛ kan. Allahu akbar. Usmane sogo ye tile 40 kɛ a ma se ka fara ɲɔgɔn kan. Tile 40. K'a ye mun kɛ? Wa mɔgɔ minnu bɛ ka Usmane faga walahi seli fana mana seli u bɛ baara jɔ ka seli fɔlɔ. Ladara mana seli u bɛ baara jɔ ka ladara seli. Kabako. Usmane faga ko silamɛya ka daji. Naam. Usmane fagalen Seydina Ali bilara ye kama Allahu wajha. Naam. Asadullah al-Galib. Amin. O nana kɛ silamɛya kalifa 4nan ye. Naam. Aliyu. Tiɲɛ. Aliyu kɛra kalifa 4nan ye. Naam. U y'an kɔrɔ dɛ. Ko waati banna. Ayiwa. Ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka don yɔrɔ min na ne ma se ka se yen. Siga t'o la. Dɔɔninkɛla la ka fisa fɛn ma k'a la ye nɛnɛ ka bon. Tiɲɛ. Siga t'o la. Sɛgɛw kɛlen don n'o tɛ anw y'a kanu ka taa yɔrɔ min na. Naam. An ma se bilen. Siga t'o la. Ala ye waatiw nɔgɔya. Naam. An na ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ayiwa. N'a diyara Ala ye inshallah. Tiɲɛ. An bɛ foli ɲɛsin. Naam. N balimakɛ ma n'o ye Haruna ye. O ka kan. K'a barika da. Naam. Ka waleɲuman dɔn. Tiɲɛ. Ka dugawu k'a ye. O bi bɛn. A jakite. Ayiwa. Ka ɲin'a fɛ. Naam. A ka dugawu k'an yɛrɛw ye. O ka kan. Balimaya ka gɛlɛn. Wallahi. N balimamuso b'a kun furu la. Naam. N'o se t'a ye. Tiɲɛ. A k'a minɛ ka ɲɛ. Ayiwa. O kɔfɛ. Naam. An ka dutigi yɛrɛ. An b'a fo. A n'o ka kan. N'o ye kira tɔgɔma ye Mamadu. Naam. Dabo. Ayiwa. Ka dugawu k'a ye. Naam. Sigiɲɔgɔn minnu nana wele jaabi su in na baro jaabi. Naam. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. N'o ka kan. An n'an ka dugawu. Tiɲɛ. An n'an ka barika da. O ka kan. Komi waatiw de ka dɔgɔ dɔɔnin. Siga t'o la. Nɛnɛ ka bɔ mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan. Tiɲɛ. Bamakɔ fana bɛ taa su in na. O tuma an y'a kanu ka a bila yan. Naam. Ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Tiɲɛ. Ni Ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya. Naam. Ni silamɛya ye n bila yɔrɔ min b'a ta ye. O ka kan. Silamɛya ka si dɔn. Y'a si dɔn. Silamɛya tɔ nana kɛ. Naam. Degré ye. Walahi fɔ a tɔgɔ ye di silamɛya minnu bilala ɲɛkunya la. Naam. Silamɛya ɲɛmaaya nana se yɔrɔ la. Naam. Ko ɲɛmɔgɔw bi walimusow minɛ u cɛw la ko Ala ko ten. Subhanallah. Ɲɛmɔgɔw ma. Kabako. Silamɛya ɲɛmɔgɔya nana se yɔrɔ la. Naam. N'u ye kamalen o kamalen ye k'a cɛ ka ɲi muso b'a fɔ a cɛ ka ɲi u b'o faa. Ko pour que silamɛya ka dabila. O saga na olu de y'u tile kɛ kitabu la. K'a fereke k'a ɲagami. Naam. O la n'i ko kitabu dɔrɔn hadisaw dɔrɔn anw b'a dɔn min don. Tiɲɛ don siga t'o la. Ni nin ma si dɔn dɔrɔn. Naam. An mago bɛ silamɛya la k'a faamu cogo min na an tɛ se k'a faamu. Siga t'o la. Ka silamɛya ɲɛmaaya laban marifa la. Naam. K'a laban janfa la k'a laban nkalontigɛ la k'a laban duci la. Tiɲɛ don. K'a laban nafoloko la ani musoko la. Subhanallah. Kira salen kɔ san 30. Silamɛya kalifaya tiɲɛ banna. A tɔ kɛra fanga bɛ na jama bɛ n kɔ. N tɛ se ka bɔ. N ka kɔrɔti ɲɛna. Allahu akbar. Nbamuru de taara nbamuru de taara. Tiɲɛ. Tɔgɔ ɲini ni jama ɲini fɛ. Hali bi a maa kelen b'an senkɔrɔ yan. Wallahi siga t'o la caman kɔni. Naafigi minnu ye Asadulayi ale Galibiw fa. Naam. Ka Umaru ni Sumaniw fa. O naafigi kelen ninnu bɔnnaw bi yan. Hakilila ni laɲini foyi t'u bolo silamɛya dajili kɔ k'a ban pewu. K'a tɔ kɛ tɔgɔ jala ye. Subhanallah. Anw de ko an bɛ sa k'a ban pewu. Naam. O de tɛ kɛ. Wallahi o tɛ kɛ dɛ. U y'an bɛnbakɛw fa cogo min na. U n'an fa o cogo la n'o tɛ silamɛya bila bɔlɔ kan. Tiɲɛ. Walima an ka sa. Wallahi siga t'o la. Ala k'an dɛmɛ a la. Amin. Ala k'an faga se. Amin. Jamana Ala k'a kisi. Amin. Jamana Ala k'a kɔlɔsi. Amin. Kira bonya kama. Amin. Maa ɲumanw kama. Amin. Aw yɛrɛw kama. Amin. Wa salim. Alimami bɛ dugawu kɛ. E bɛ dugawu kɛ fɔlɔ. An bɛ sɔrɔ ka Fatiha ta.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فتاتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين.